satu dari relawan Ba'lawi yang mendukung kita. Ada Ba'lawi yang mendukung kita, rahasia. Wih, bahaya itu orang. هذا أدق شيء الآن في موضوع معرفة أهل البيت أن فمن كان ظهر على J1C3D فهنالك احتمال أن يكون من أهل البيت. Tes DNA dulu bro, jangan asal ngaku nabi Arab. Bukan dari kau kaku situ, tes DNA dulu bro, biar gak malu. Jangan sampai garis nasab kalah sama Google Map. Ini Ba'lawi yang sudah tes DNA ini kan udah tes DNA nih 190, 7, dan kita punya 7. Yang satu dari relawan Ba'lawi yang mendukung kita. Ada Ba'lawi yang mendukung kita, rahasia. Wih, bahaya itu orang. Bisa dimarahin itu. Nah itu yang satu relawan itu akunnya pun kita yang pegang. Jadi kita bisa teliti dia sedalam-dalamnya. Kalau yang kita akunnya nggak tahu, hanya melihat beberapa pengumuman yang ada di dalam internet, Family Tree DNA, ya hanya luar-luarnya saja mengetahui, oh dia bukan orang Arab, oh dia bukan turunan Nabi. Tapi kalau kita buka akunnya, kita bisa ketahui sepupu dekatnya siapa saja, sepupu jauhnya siapa saja. Dan kita itu punya relawan dari Ba'lawi sendiri. Dan ini rahasia. Dari Indonesia atau dari Yaman, pokoknya di dunia ini ada Ba'lawi yang mendukung PWILS. Dan dia mau jadi relawan, dan kita sudah teliti, yakin, hakul yakin, bahwa mereka, dia dan keluarganya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Video saya tampilkan. Yang pertama dari marga Mula Sela dengan YDNA GPF3296. Di Indonesia yang bermarga Mula Sela salah satunya adalah selebgram Sahil Muhsin Mula Sela. Sudah pasti Sahil Mula Sela dan anak-anaknya Hablu grupnya G juga. Yang kedua dari marga As-Sakaf atau As-Segaf dengan YDNA GY94775. Di data tersebut jelas tertulis Ba'lawi. Anda pasti tahu siapa di Indonesia yang bermarga As-Segaf, yaitu salah satunya adalah Ketua Robitoh Alawiyah, Habib Taufik As-Segaf. Anaknya pun pasti berhablu grup G juga. Yang ketiga, dari marga Sahab atau Syihab dengan YDNA GPF3302. Habib Rizik adalah salah satu yang paling mudah dikenali dari marga Syahab. Habib Rizik pasti hablu grupnya G juga. Anak-anaknya pun pasti hablu grupnya G juga. Yang keempat, seorang anggota keluarga klan Habib Ba'lawi yang satu marga dengan Umar bin Hafidz Karim Hadramaut, yaitu bin Hafidz, YDNA-nya G FT261126. Dengan demikian, Habib Umar bin Hafidz, YDNA-nya pasti juga berhablu grup G. Siapa saja leluhur YDNA hablu grup G klan Habib Ba'lawi? Artinya, DNA garis lurus laki ke atas klan Habib Ba'lawi itu siapa? Yang berhablu grup G adalah Yuya Dukun Fir'aun, G M201, Otzi Sang Pembantai, G M201, King Richard the Lionheart, G M406, Joseph Stalin, G M406, Al Capone, G P303. Maka demikian, gelar Habib adalah gelar bagi keturunan Yuya Dukun Fir'aun garis lurus laki. Dan sampai saat ini, klan Habib Ba'lawi adalah klan yang paling soheh sedunia garis lurus laki Yuya Dukun Fir'aun. Jadi budak-budak yang salim ke Umar bin Hafidz itu bukan salim ke cucu Nabi, tapi nyucupi tangannya cucu Yuya Dukun Fir'aun. Yang budak-budak lulukan dan selama ini di branding wali itu bukan cucu Nabi, melainkan cucu Yuya Dukun Fir'aun. Meskipun demikian, ya tidak apa-apa, kami mendoakan semoga para budak memperoleh keberkahan dan syafaat dari Yuya. Lalu YDNA hablu grup G itu orang dari mana? Mengutip keterangan dari KRAT Bagi Wira Hadiningrat yang saya parafrase, hablu grup YDNA G gatel artinya klan Habib Ba'lawi bukanlah suku Yahudi asli, melainkan suku bangsa Hazar yang memeluk agama Yahudi lalu berkamuflase atau berpura-pura atau mengaku-ngaku menjadi suku Yahudi.
Makanya kemudian ada istilah mereka itu suku Yahudi ke-13, padahal aslinya suku Yahudi hanya ada 12. Dengan kaidah klan Habib Alwi sendiri dan hasil YDNA klan Habib Alwi berhaplogrup G, sebagaimana telah dijelaskan oleh Dr. Sugeng Sugiharto, kajian kitab nasab dan sejarah oleh Kiai Imad, serta kajian filologi oleh Profesor Menahem Ali, maka sangat terang setelah matahari di siang hari bahwa mustahil klan Habib Alwi keturunan Nabi Muhammad SAW garis lurus laki. Sebaliknya, nasab klan Habib Alwi adalah nasab paling sahih sedunia garis lurus laki suku Hazar Trah Kaukasus, cucu Yuya dukun Fir'aun. Bersama bukti yang sangat terang dan nyata dengan jumlah yang banyak itu, Kiai Imad menyatakan haram hukumnya mengakui Habib sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Dan pada tulisan berjudul 7 bahaya bagi para pembela pencangkok nasab Nabi, Kiai Imad menjelaskan bahwa para pembela pencangkok nasab Nabi termasuk orang yang merendahkan Nabi Muhammad SAW dan melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut kagum kepada budak-budak yang setia membela klan Habib Alwi, karena itu artinya mereka memiliki nyali yang sangat besar untuk terus-menerus berteguh hati dan konsisten merendahkan Nabi Muhammad SAW dan melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergidik ngeri, entah laknat dan siksa yang pedih semacam apa yang akan menimpa para budak klan Habib Alwi di dunia dan akhirat kelak. Bagaimana tidak, merendahkan Nabi Muhammad dan melawan perintah Allah bukanlah dosa yang sepele, bos. Naudzubillah min dzalik. Dengan kenyataan budak-budak memperoleh laknat dan siksa dunia akhirat sepedih dan semengerikan itu, kiranya sudilah klan Habib Alwi berbaik hati menaikkan bayaran kepada budak-budaknya, dan budak-budaknya saya rekomendasikan untuk mengajukan proposal kenaikan bayaran kepada majikan kalian, klan Habib Alwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tanpa panjang lebar, saya akan menyerahkan ini hasil tes YDNA Habib. Walaupun di medsos gitu kan ya, memang ada beberapa yang sudah mengekspos, tetapi jangan percaya terhadap yang beredar di medsos. Percayalah terhadap hasil resmi yang dilakukan oleh Ed pada Suka TV di Pemeditri. Saya kasihkan. Salah. Harusnya bukan saya ini. Habib sendiri aja lah yang ini. Silakan. Ya. Nah, ya. Oh, ini. Jadi ini langsung ini hasil, tidak pakai apalagi email ya. Ya. Jadi di sini ya sebagaimana yang diduga pastilah sebagian besar itu G. Tidak aneh lah. Tidak ada gitu kan ya. Jadi hasil tes YDNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi itu haplogrupnya adalah GM201. Keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib ini 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. أنا أعذرني الحقيقة عن التسمية، لكن أنا اللي شفت من كثير من العينات اللي ظهرت من اليمن. أنا عندي هنا ورقة، في عندي ورقة الآن فيها عينات من اليمن. سلمك الله، واعذرني من الأسماء. فيه عندي سلمك الله فيها واحد سمى نفسه الشريف القرشي مثلا بدون اسم، يعني الشريف وقرشي. وهنا في طالع على جي، وهذه ليست سلالة عربية إطلاقا. وفيه عندي عينتين من 3 عينات من اليمن يتسمون يدعون الشرف والنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منها قبيلة مشهورة في حضرموت من الصوفية، صوفية حضرموت. واعذرني من التسمية، هذه طالعة على جي وليست على J1، وجي مستحيل أنها تكون من أهل البيت. وعندنا عينة هنا على هذا مشروع جي، وفيها مجموعة يدعون النسب الشريف من اليمن اطلعوا على جي. ألو؟ نعم أنا. أيوة تفضل أكمل. أما الأسرة اللي سألتني عنها فأنا أعتذر عن تسمية الأسر، لكن اللي ظهر من العينات من اليمن من الأشراء الذين يدعون النسب الشريف ظهر عينات كثيرة ليست عربية تنتسب في الجملة إلى جي، وخاصة
في حضرموت ممن يدعون النسب الشريف في حضرموت، وخاصة من الصوفية ظهروا على جي، والجي هذه سلالة قوقازية، سلالة قوقازية وليست من السلالات السامية، يعني لا يمكن أن يكون من أهل البيت استحالة. فالكثير من العينات اللي ظهرت للأشراف أنا استعرضت الآن في مشروع الأشراف، مشروع الأستاذ كمال القزاح، نعم. أكثرها فيه آر وفيه اتش وفيه جي وفيه، وهذا كلهم ليسوا عربا إطلاقا. وأنت تعرف أن جي 1 هذه مدتها 5000 إلى 6000 سنة، قديمة جدا، ما طلع عليها، فكيف يطلع على سلالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعتبر لمن مصدر العرقية وكل في الجملة يعني أن أنساب الأشراف، أكثر أنساب الأشراف خاصة في شمال أفريقيا وفي الهند وفي فارس كلها طلعت على سلالات غير عربية. ويجب على من ينتسب إلى أهل البيت أن يصدق ذلك بأن يرسل عينة إلى إحدى هذه الشركات ويثبت نسبه بالدي ان اي، لأنه لم يعد عند الناس ثقة لا في النقابات، نقابات الإشراف اللي تعطي شهادات، ولا المشجرات القديمة، ولا كتب التاريخ أيضا. نعم. هذا أدق شيء الآن في موضوع معرفة أهل البيت النسب. فمن كان ظهر على J1C3D فهنالك احتمال أن يكون من أهل البيت. من ظهر على غير هذه السلالة قطعا ليس من أهل البيت، لأن ثم بعدين في المستقبل إن شاء الله يبدأ التحورات الجينية مع كثرة العينات التي ترد إلى هذه الشركات واكتشافات لتحورات جينية في داخل السلالة، يظهر إن شاء الله تعالى من هم أهل البيت الحقيقيين. فيه أهل البيت عندنا الآن موجودين في السعودية وفي اليمن، وفي جزء منهم من أهل البيت احتمال كبير بنسبة كبيرة يكونوا من. Mbak Najwa ini anak dari Habib Quraisy Shihab, dianggap juga sebagai keturunan Nabi ya, yang bermarga Shihab. Sama seperti Habib Rizik yang juga sama-sama bermarga Shihab. Dan menarik sekali hasil tes DNA-nya ternyata membuktikan Mbak Najwa ini hampir 50% keturunan India, teman-teman. Dan keturunan Arabnya hanya 3%. Dari sini orang jadi bertanya-tanya, loh kalau Mbak Najwa aja yang bermarga Shihab hanya 3%, DNA Arabnya bagaimana yang lainnya yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi? Kan begitu. Bukan cucu Nabi, mereka adalah Arab Baklawi. Walau memaksa ingin diakui, tetap bukanlah cucunya Nabi. Para habaib